Yang telah diputuskan
memutuskan dan ditetapkan Allah dalam kehidupannya itu dengan sepenuh hati. Itulah kira-kira hakikat sederhana yang seyogianya digunakan sebagai pegangan dalam hidup oleh setiap mukmin. Inilah hakikat besar yang dipahami dari firman Allah, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin akan menjalankan kehidupannya selaras mengikuti perintah Allah, memperhatikan apa yang telah digariskan Allah, mengikuti garis petunjuk itu dan tidak berbelok atau menyimpang darinya. Kemudian setelah ia menjalankan kehidupannya mengikuti petunjuk dan perintah Allah, apapun hasilnya, ia menyadari sepenuhnya bahwa hasil-hasil perbuatan dan usaha hidupnya itu adalah ditentukan dan diatur ulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun hasilnya, apakah kebaikan sesuai yang diharapkan ataupun keburukan yang tidak disukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia lebih baik untuk kita. Boleh jadi pula kita menyenangi sesuatu padahal ia buruk untuk kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak tahu apa-apa. Untuk menjelaskan apa yang saya sampaikan ini, saya akan mengambil dua contoh dalam kehidupan kita sehari-hari untuk kemudian kita gunakan mengukur lampu-lampu kita yang lain. Seorang mukmin yang sedari pagi keluar meninggalkan rumah untuk bekerja, maka di dalam pekerjaannya itu ia dituntut untuk berlaku sesuai dengan tuntunan yang digariskan Allah. Jika dia berdagang, maka ia dituntut untuk jujur. Jika dia pegawai, maka haruslah memegang amanah. Jika dia pejabat, ia harus melayani. Selanjutnya, setelah pekerjaan dan tugas itu dilakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntutan Allah, maka apapun hasil yang didapatkan haruslah diterima dengan penuh kerelaan dan kesadaran bahwa hasil-hasil dari pekerjaan itu Allah juga yang menentukan dan mengaturnya. Jika hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, pedagang yang untung banyak, pegawai yang naik pangkat atau pejabat yang meningkat kedudukannya, maka bertambah-tambahlah rasa syukur dan puja puji kepada Allah. Sebaliknya, jika hasil dari pekerjaannya itu tidak sesuai dengan keinginannya, bahkan tidak pernah diperhitungkan sebelumnya, pedagang yang merugi, pegawai yang di-PHK, atau pejabat yang dilengsarkan dari jabatannya, sebagai seorang mukmin, ia haruslah menerima dan rela akan keputusan Allah itu, bukan hanya secara lahiriah saja, namun penerimaan dan kerelaan itu haruslah sepenuh hati. Sepenuh hati menyadari bahwa Allah Maha Bijak. Allah menetapkan musibah tidak melebihi penanggungan seseorang. Allah Maha Pengasih, melebihi rasa kasih seseorang bahkan terhadap dirinya sendiri. Allah Maha Adil, tidak pernah menganiaya hambanya. Seorang mukmin yang diberi cobaan oleh Allah, orang yang terkasih dalam keluarganya jatuh sakit, maka haruslah mengusahakan pengobatan untuk kerabatnya itu. Karena mengusahakan kesembuhan dengan pengobatan adalah ikhtiar yang ditetapkan oleh Allah. Sembari senantiasa berharap kesembuhan, karena Nabi bersabda, "Anzalallahu da'an illa anzalallahu shifaan illa salam." Semua penyakit pasti diminta obatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah usaha mendapatkan kesembuhan itu telah dilakukan dengan benar-benar, maka tugas selanjutnya adalah menyerahkan hasilnya kepada keputusan Allah. Jika diberi kesembuhan oleh Allah, maka bertambahlah puji syukurnya kepada Allah, Zat yang Maha menyembuhkan. Namun
sebaliknya ia tak kunjung sembuh bahkan meninggal dunia, maka hatinya haruslah rela menerima sepenuh hati dan sejernih pikiran, menyadari bahwa ajal adalah sebab utama kematian, bukan sakit yang diderita. Sakit dan penyakit hanyalah salah satu tentara iman ajal. Ajal masih punya banyak tentara-tentara yang lain. Jika sakit tidak datang, pasti tentara ajal yang lain yang akan menghampiri. Demikianlah hadirin rahimahumullah. Seorang mukmin hakikatnya hanya menjalankan dua tugas ini, menjalankan kehidupan sesuai dengan garis tuntunan Allah, kemudian menerima apapun hasil yang ditentukan dan tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Dengan demikian, seorang mukmin akan selalu berada di dalam kebahagiaan. Seorang mukmin tidak dapat menemukan kesusahan karena hatinya senantiasa penuh kerelaan kepada apapun keputusan dan ketentuan Allah. Bahkan seorang mukmin akan senantiasa mendapat bisa menghadapi apapun yang diperbuat dunia terhadap dirinya. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, "Ajabat li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin." Sungguh mengherankan orang mukmin itu, semua urusannya adalah baik dan ini tidak dimiliki oleh umat yang lain. Innal mu'min in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu. Seorang mukmin jika mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, maka itu baik bagi dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu. Kalau dia mendapatkan musibah dan kesusahan, maka dia bersabar dan itu baik pula untuk dirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amman kharafa bihi wa nafsa'il hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihi shalihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li walidayya wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman bi sya'nihi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara واتقوا عما نهى وزجر واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله
washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ajallu wa akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salli fardhu Jumat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر.
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.